Francis Vincent Y. Chu, the advisor of Grade 10 Neptune. So Sir Chu is not around for an equally important nga matter or emergency niya sa iyang family. So katong mga parents nga under sa section Neptune, asa gani mo isag kamot? Okay, ang advisor is si Sir Chu. Okay. And we have J. Lord A. Gomera or Teacher JL. Kalagmitang, sige na ko isulti sa mga bata. Of course, grade 10, Venus. So, kanang Venus, gwapa man dyan nga planeta, ako na dyan na wanay lain. Okay? So, makitaan po ko ninyo dayon. Ayaw kabalak ka. Okay, and we have Miss Kathleen A. Academia, in which naa siya North City kay ga-voice over po siya sa pinning ceremony sa atong grade 12 students. So daghan kayong talent ng mga grade 10 teachers. Mukanta, mukaog kalayo, ana. Okay, mohus, sus Ginoo ko Lord. Daghan kayo. And we have the section 1 advisor, Mrs. Jacqueline M. Detalia. Alright, so si Ma'am Detalia ang sa grade 10, Mercury. Alright. And we have here the subject teachers. Ay, tora, gadala dyan siya Rose. Muna siya'y advisor sa section Jupiter, Miss Academia. Alright. Kutas pa rin yung mag-host. Anyway. And we have our science teacher, naaba si Sir Patrick. He's around, naa siya. Nas office. Okay, so maybe gipatawag pa siya dito sa office. And we have Ma'am Vivian Silne Abikibel Baro, the subject teacher in Filipino. Okay, kani siya. Okay. Alright, ka nag-headband o daghang perlas ng silanganan niya. Siya si Ma'am Baro. And we have the edukasyon sa pagpapahalat. Tsakto ba ni Ma'am? O ESP na lang. Sa pagpapakatao, lisudan ng Tagalog. ESP teacher, and of course, the child protection focal person is none other than Miss Debbie Marie Oh. Hello. Ma'am Debbie? Dara si Ma'am Debbie, everyone. Ganahan mo psychology, kung ano siya, graduate, kung ganahan mong magpakuan niya, puhon, kay mo take ni siya on board po. Okay, so, sa atong TLE, mag-vary siya tungod kay daghan